हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स आपन एसपी न्यूज टेक चैनल को स्वागत आओ मो प्रकाश मोहबे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हिसाब काम करछि पूर्व जने आरआई थिली मु आरआई रे 3 इयर्स अराउंड 3.5 वर्ष पाखापाखि काम कला पर एठी आसी जॉइन करछि ठीक अछि मु गोटे कथा आपन कहछि कोन ना जो कटअप कथा मु कहया को आछि कटअप को आपन एब्सोल्यूट भाबे नै मु गोटे रेंज नै छि ए रेंज भितरे ये हुए कारण एटा मु एथि पई नै पारछि जे मु जति एग्जाम दैछि मु ऑब्जर्व करछि एति परसेंटेज नै हमर एएसओ रे माने जो माने फाइनल सिलेक्शन होले सेतरे मैक्सिमम मार्क रहला कते 60 परसेंटेज जो मान रहा 65 मैंने जेना पुओ जेना यूआर जनरल कथा मुझे ये कथा कहूनी से मैक्सिमम जो मैंने 60% मार्क रे पूरा सिलेक्शन होगा मुझे नहीं कहूँ किंतु ओ ट्रिपल एस सी एएसओ ठारू टिके इजी करे तेणुक तार मार्क टाक टिके हायर साइड रे रखुचे ओके तापर प्रिलिम 5 टाइम्स मार्क पिला ने तो सही हिसाब से देखी नहीं कहूँ आ गोटे कथा आहरी बहुत किसी मैटर माने जिनस आम इश्यू अच्छी जमीक कौ प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन होची भी बहुत करे तापर सपोज गोटे कथा मुझे मुझे गोटे कटअप देती आपको भी 2-3 मार्क कम रोचे तथापि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे किसी असुविधा नहीं कारण यहाँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस एग्जाम ना आर एग्जाम हो पुणी तो आर अच्छी ना गोटे थर है भाई मैंने मैंने बहुत कम पिलांकर जमी आप मैडम पढ़ाते से फास्ट एग्जाम से क्रैक करते तो ठीक अच्छे बट तांकर गोटे से छुआर बहुत भल पढ़ी पढ़ी आसुले तेणुक किसी पिला एवरेज था से परिश्रम गोटे एग्जाम के तुम्हें ये एग्जाम के एम्फासिस दौच एग्जाम दिन केमी रोचे तुम माइंड सेट डिपेंड कर बहुत किसी डिपेंड कर तो ये आम गोटे काम कथा करा कौन ना आम जो कटअप प्रेडिक्शन कर गोटे यही हिसाब नहीं यहाँ कदापि आम एब्सोल्यूट बोली कहीपर मो कटअप आप 3-4 मार्क कम भी रोचे भी रखुद यहाँ गोटे सेफ स्कोर मैंने आप ये निश्चय मैंने खुशी रुहतु ताठू 5 मार्क कम थी भी आप तैयारी करेंगे कौन असुविधा नहीं लेट्स कम टू द टॉपिक एंड आई होप फॉर द बेस्ट फॉर यू ओके हेलो फ्रेंड्स मैंने आपंकर कौन है जो रिवाइज आंसर की पड़ा आपर कटअप कौन इनक्रीज होती कौन हम पे मैंने बहुत डाउटफुल अच्छा तो से विषय में मुझे कहि देखो कौन चेंजेस आगे एनालाइज कली 100% तो ये सुधा कौन डाटा ना बट स्टिल मुझे एनालाइज कली जे बुझिली जे जिनसा कौन अच्छी मुझे कमेंट विभिन्न प्रकार वीडियो कमेंट देखिली जे मुझे जी जानी मैंने मैक्सिमम जो तुम मार्क इनक्रीज होती 0 ରୁ 2 मार्क भितर इनक्रीज होती बेसी सब कम होती बहुत मैंने किसी इनक्रीज भी होनी बहुत जगह आउ जो मैंने जो भी बहुत पिलांकर जो किसी इनक्रीज होती 1 मार्क इनक्रीज होती कौटी 1.3 मार्क इनक्रीज होती कौटी माने इवन मैक्सिमम जी जो सिफ्ट सब इनक्रीज होती गोटे मार्क रू अधिक और जो सिफ्ट सब इनक्रीज होनी किसी भी इनक्रीज होनी 0 मार्क ही रही तो यहाँ तार माने वर्तमान पर्यंत माने जी मोर मु बर्तमान पिला बहुत पिला जी कमेंट कर विभिन्न प्रकार वीडियो रे से वीडियो को जाके एनालाइज करके देखी जी जानी आ गोटे जिन मुझे जानी जमी मुझे तुमको एग्जांपल गोटे दूसरी 9 अक्टोबर फास्ट शिफ्ट रे कौन सी चेंजेस है कि 20 सेप्टेम्बर थर्ड शिफ्ट रे 20 सेप्टेम्बर थर्ड शिफ्ट रे माने 1 ରୁ 1 ରୁ 1.5 मार्क भितर चेंज होती माने थर्ड शिफ्ट रे चेंज होती यहाँ है जिनस मैक्सिमम शिफ्ट रे किसी चेंजेस ही ना तापर आउ गोटे कथा जो रही आमर सब हार्ड शिफ्ट अच्छी कौन हार्ड शिफ्ट आमर थी आमर कौन जो 1/11/2025 जो शिफ्ट है 3टा ରୁ 4:30 भितर से गोटे अराउंड आम 45 मार्क पाखापाखि आम पिला एवरेज रोचे आउ सब जो लोएस्ट शिफ्ट थी माने इजी शिफ्ट थी सेटा हूँ 24 अक्टोबर जो एग्जामटा होता सकाल शिफ्टा से रोचे 75 यहाँ रोचे गोटे कथा टोटाली 96टा शिफ्ट आम एग्जाम होता तो यही हिसाब से देखिले आम हाएस्ट रू लोएस्ट 45 ରୁ 75 गोटे मार्क रे सी भैरी कर 45 ରୁ 75 मार्क गोटे आप ना भैरी कर जो पिला भोटिंग कर कौन कर सब भल पिला आउ भी एमती भी किसी पिला अच्छा जो मैंने टोटाली भोटिंग को आसवि ना मुझे आउ गोटे माने बर्तमान गोटे आमर से अविनाश सार जो अच्छी भोटिंग गोटे जिन देखिली मुझे 75% पिला 7,000 पिला भोट कर 7,000 पिला भोट कर 75 प्लस जो रही 20%, 65 to 75 35%, 55 to 65 26%, बिलो 55 19% बोली से जिनसा से कहते ये सब जिन को फैक्टर कली आउला कौन आमर जो एग्जाम होता है भी शिफ्ट नहीं कि कौटा मॉडरेट शिफ्ट कौटा इजी शिफ्ट कौटा हार्ड शिफ्ट से जिन को देखिले मुझे बुझिली मैंने जोड़ा मॉडरेट शिफ्ट अच्छी क्वेश्चन मीडियम लेवल आसी सेटा कौन 55 to 65 रही इजी शिफ्ट रे 65 to 75 रही हार्ड शिफ्ट रे 45 to 55 रही ये सब जिन को एनालाइज कलापर जी गोटे मैंने आम कनक्लूजन में पहुँचली जे आमर कटअपटा कौन जापे ओके आउ है सब बड़ कथा कहली आमर जो रिवाइज आंसर की आसी कौन प्रकार मार्क बढ़नी
ମାନେ ମାର୍କ ବଢ଼ିନି ନୁହଁ, ମାନେ 0ରୁ 2 ମାର୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଥିଲା, କଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଯେ ଏତିକି ହିଁ ଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ନେଚର ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଥାଏ ସିଏ ଗୋଟେ ରେସ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ନେଇକି ଚାଲିଥାଏ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବି ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେଲାନି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆର୍ ଆଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଗତ ଥର କଟ୍ ଅଫ୍ ଏଇଆ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିପାରେ ଯେ ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଟା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଲେଭେଲଟା ସେଥିରେ ଭାରି କରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂଳ ମକସଦ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ କଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍କୁ ଯିବା ଯେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ପାଇପ୍ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏଥର ରହିପାରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଯେ ଟୋଟାଲି ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 903ଟା ଜେନେରାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ୟୁଆର୍ କହନ୍ତି, କେବଳ ୟୁଆର୍ ସେଇଟା ରହିଲା। ଆମର ହେଉଛି 903 ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ଆମର ସେ କେତେ ଟାଇମ୍ସ ପିଲା ନେବ, 5 ଟାଇମ୍ସ ନେବ। ଆମେ ୟୁଆର୍କୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏସ୍ସିବିସିକୁ ଦେଖିବା। ୟୁଆର୍ ଏସ୍ସିବିସି ମିଶାଇ ଦେଲେ 1050 ର୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛି, ମାନେ ଆମର ଇଏ ରହୁଛି, ଫିମେଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ସେ 5 ଟାଇମ୍ସ ନେବ ନା, ଟପ୍ର ଯେଉଁ 4515 ପିଲା ରହିବେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର ସେମାନେ ସେଠିକି ଯିବେ, ସେମାନେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଆମର ଏସ୍ସିବିସିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କଟା 5250 ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଭିତରେ ଓମେନ୍ ବି ରହିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ରହିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି ରହୁଛି। ମନେକର ମୁଁ ସେମିତି କହିବି ଏସ୍ସି କେତେ, ଏସ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଟପ୍ ର୍ୟାଙ୍କ 6000 ମୁଁ ନେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ 6000ରେ 248 ପିଲା ଏସ୍ସି ଆସିଲେନି, ତେଣୁକରି 6000 ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ସି ପିଲା ଥିବେ ତାର ର୍ୟାଙ୍କଟା ତ ବଢ଼ିଯିବ ନା। ମନେକର ୟା ପରେ ମୁଁ ନେଇଗଲି ସପୋଜ୍ ହେଲା 1050, ଓକେ, 1050 ପରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଲି 248, ମାନେ ଧନ୍ୟଟା 250 ମାନେ ମନେକର ଟୋଟାଲି 1300 ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି 5 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି 6500, ସେଇଟା କହିହେବନି। କାହିଁକି କରିହେବନି, ଏଇ ର୍ୟାଙ୍କ ପରେ 5250ରୁ 6500 ପିଲା ଭିତରେ ଯଦି ଏସ୍ସି ପିଲା କମିଗଲେ, ଏସ୍ସି ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଇ ର୍ୟାଙ୍କଟା ସେଇଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରିହେବନି, ଯେଉଁ ର୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ଟା ଏଇଟା କରିହେବନି। ମୋ କଥା ବୁଝିଗଲେ ତ? ଓକେ, ମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ଟର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ କହୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋର ଏତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ଇଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗେସ୍ କରିକି ନେବା, ଗୋଟେ ମନକୁ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ହଁ ମାନେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ସ୍କୋରଟା ଯଦି 65 to 70 ରହୁଛି, 65 to 70 ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତૈୟାରି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ତୈୟାରି କରୁଥିବେ, କାରଣ ଆଗରୁ ଥରେ ଏଇଟା ବାହାରିଥିଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସିବିସି ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ 62 to 67 ଭିତରେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ଅଛନ୍ତି 52 to 57, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏସ୍ଟି ଅଛନ୍ତି 42 to 47। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଆମର ଥାଏ କ'ଣ କାଟାଗୋରୀରେ ଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ରିଜର୍ଭ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ। ସେମିତି ଫିମେଲ୍ କେତେ ଅଛି 52 to 58, 50ରୁ ଆମର ଜେନେରାଲ ଯେଉଁମାନେ ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ କମେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି 12 ମାର୍କ ମୁଁ କମେଇଛି, ମାନେ ୟାର ମାକ୍ସିମମ୍ରୁ ଏଠୁ 12 ମାର୍କ କମେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ, କେବଳ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ରହୁଛି, ICDS ସୁପରଭାଇଜର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ରହୁଛି ସେ ପୋଷ୍ଟଟା ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଗର୍ଲସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ এই ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ କମେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ଏସ୍ସିବିସିର ଯେଉଁ ରହିଲେ 52 to 54, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର 67, ଆଙ୍କର ଏଠି ତାର ମାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କଟା ଅଛି 30ର ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। କାହିଁକି, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ICDS ସୁପରଭାଇଜର। ଏଠି 13 ମାର୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ୟାର ମାକ୍ସିମମ୍ରେ 12 ମାର୍କ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ମାନେ କେବଳ ICDS ସୁପରଭାଇଜରଟା ଆଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ଟାକୁ ବହୁତ କମେଇ ଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହେଇଥିଲା ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଏବେ SOSRରେ କାମ କରୁଛି, ଟପ୍ 300ରେ ମାତ୍ର 15ରୁ 20 ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟାଟା କେମିତି କମିଯାଏ, ମାନେ ଟପ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହେନି, ପଛ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ମାନେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସେମିତି ଏସ୍ସିର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 52 to 57 ଯିବ, ତାଙ୍କର ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ବି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ମାକ୍ସିମମ୍ରେ ଆପଣ 7ରୁ 8 ମାର୍କ, କି ଏଇଟା ଆହୁରି ବି କମିପାରେ, ଏଇଥିରେ ଟିକେ ମାନେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ 43 ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେନି। ସେମିତି ଆପଣ 62 କି 63 ଆସୁଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିବେନି, ସେମିତି କରିବେନି। ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ୟାଠୁ 2-3 ମାର୍କ କମ୍ ଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା 2-3 ମାର୍କ ଅଧିକ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ମାନେ ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ 1-2 ମାର୍କ କମ୍ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇ ବି ଯାଇପାରେ। ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁ କଟ୍ ଅଫ୍ଟା ମୁଁ କ'ଣ କୌଣସି ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବି ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ଥିବେ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ପାୱାର ଅଛି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଦେଖିଦେବେ ଫଟକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ତ ଏଇଗୁଟା ମୁଁ କହିଦେଲି ତାର କଟ୍ ଅଫ୍। ଏବେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା 48ରୁ 55 ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ପରେ ସେଇଟା ବଢ଼ିକିନା ସିନା ଜେନେରାଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ 65 ଉପରେ ହେଇଯିବ।
निश्चिंत रूपे +65 हम जब नर्मालाइज है जब हार्ड शिफ्ट था जब प्रॉपर वे नर्मालाइजेशन हुए ताले कौच नर्मालाइजेशन प्रोसेस दुटा अच्छी तेणु सहीटा भी इंपोर्टाट कौटे डिपेंड कर मॉडरेट शिफ्ट आप 58 to 67 रखुच्च इजी शिफ्ट 65 to 72 यहाँ केमी जानवे आप जानवे जो पिला कमेंट कर कौ शिफ्ट केते मार्क आप देखिदेवे स्क्रॉल करेंगे कि बुझे ये शिफ्ट केते मार्क गोटे रैंक मित्र गोटे साइड था सेठू भी बहुत पिला डाटा नहीं तो सीटा केते ऑथेंटिकेट कौन से तो जानी हेनी किंतु यहाँ माने पिला कमेंट आ ये मुझे ऑब्जर्व कली मैं हार्ड शिफ्ट टे या रोचे तो तुम एआर जो आप रखिंट आप तथापि तैयारी कर दिंतु ओके आउ सब बड़ कथा है आब्सोल्यूट नुह नर्मालाइजेशन क्या डिपेंड करे नर्मालाइजेशन से प्रोसेस कौन नौ सपोज गोटे शिफ्ट था से शिफ्ट्रे आम तो जाना आम तो सिलेक्ट करना मैक्सिमम भल पिला पड़गले पुणी से गोटे शिफ्ट्रे केते पिला एग्जाम देइचंती माने गोटे शिफ्ट्रे भल पिला कम एग्जाम देइचंती ताले से शिफ्टर एवरेजटा निहाती बढ़ीज गोटे शिफ्ट्रे पिला अधिक देइचंती किंतु प्रिपेयर्ड पिला एते नथिले से शिफ्टर एवरेजटा दरकार पड़े कमिज तेणुक यार कौन लिंक ना ओके